ए सामान्य चढ़ईटा है एते सुंदर पोशाक केमिति बनई पारिला? ना ना, ए मते साधारण चढ़ई भली लागुनी। मते यार असल रहस्य जानिबाकू हेबो। स्वेटर नियंतु, स्वेटर हाथ तियारी संबलपुरी स्वेटर नियंतु नियंतु इयाडे आसंतु। शिकारीटीर डाक शुणी बजारे थिबा लोक माने शिकारी चारिपाखे भिड़ लागंती। अच्छा भाई, ए स्वेटर रो कौन केते दाम नौच म? केते टंका कहिलो देखी? ए स्वेटर रो दाम हेउची 200 मोहरा। तमे 200 मोहरा दियो आउ ए स्वेटर नहीं जाओ। जदि 50 मोहरा हेइथांता आ मु तो एटा नहीं जाइथांती आउ। हौ। बजार रे शिकारीर चारिपाखे एपरी भिड़ देखि सेठाकु जणे बहुत धनी बेपारी आसंती। अरे बा, एमितिका सुंदर हाथ तियारी स्वेटर मो जीवन रे मु केबे देखि नाही। अच्छा कुह भाई, केते टंका नेले स्वेटर मते तमे दबो? आज्ञा, तमे जदि मते 200 मोहरा देबो मु तमको ए स्वेटरटी देई देबी। हौ ताले ठीक अछि। 200 मोहरा कोन, मु तमको 300 मोहरा देबी। किंतु मो जीवन रे मु एमितिका हाथ तियारी संबलपुर स्वेटर केबे भी देखि नाही। मते स्वेटर दरकार, एहा मते देई दियो। से व्यवसायी जनक शिकारी ठारू से स्वेटरटी नियंती एवं तांकु 200 मोहरा दियंती। अरे वाह, ए स्वेटर तो 200 मोहरा रे बिक्री हो गला। ए 200 मोहरा कमेइबाकू हेले मते तो वर्षे लागि जाइथांता। मु जाउची बजार रु आउ किछि उल किनी नै जीबी। किंतु मते आज जेमिति हेले से चढ़ईर असल रहस्य जानिबाकू हेबो। किछि समय परे शिकारी बजार रु घर को फेरिला। अरे बा चढ़ई, तमे तियारी करथिबा स्वेटर तो 200 मोहरा रे बिक्री हला। सतरे तमे तो पूरा कमाल करिदेल। मु बजार रु आउ किछि उल नहीं आसीछि। तमे सेथिरे पुणी आउ गोटे स्वेटर तियारी करि दियो। जेमिति अधा राति बीती जाए शिकारी सोइला भली मिछरे अभिनय करे। सुआ भी शिकारीर सोइबाकू अपेक्षा करिथाए। मते लागुची शिकारी बोधे सोई पड़िलानी। मु जाउची, मो असल रूप को आसी जीवी। एमिति कही चढ़ई तार वास्तव रूप को फेरी आसे। शिकारी तो मिछरे सोइला भली अभिनय करुथाए। से चढ़ईर वास्तवता को जानी दिए। सकाळ हेबा मात्रे राजकुमारी पुनर्बार तांकर रूप धारण करि नियंती। अरे बा चढ़ई, तमे तो पुणी एक नुआ सुंदर पोशाकटी तैयारी करिछ। किंतु यह साधारण चढ़ई पक्षे संभव नुहे। सत कुह, तमे किए? मु काली राति रे तुम वास्तवता को जानी जाइछि। हे शिकारी, मु को चढ़ई फड़े नुह। मु सिकुंद राज्यर अल्प राजांक पुत्री राजकुमारी कल्पना। मु हेले राजकुमारी, तुमरे अवस्था किपरि हेला? तुमे जणे राजकुमारी रु पक्षी किपरि पालटी गल? ताहले सुनो शिकारी, मु सब कथा कहूची। गोटे दिन राजकुमारी जंगल भ्रमण करबा निमंते पंचधारा जंगल को आसीथिले। से जंगल भ्रमण करुथिबा समय हठात तांग नजर गोटे कुटीर पाखरे थिबा सुंदर फूल बगीचा उपरे पड़े। अरे वाह, केते सुंदर फूल हेची। एमती कही राजकुमारी जेमिति से फूल को छिंडाइबाकू जाती, गछ डाल रे बसीथिबा गोटे सुआ तांको अटकाइबाकू चेष्टा करे। रही जाओ राजकुमारी, तमे बिना अनुमति रे फूल छिड़ाई परिबो नाही। मते मो गुरुदेव एठारे फूलर देखाशुଣା करबा निमंते जगाई जाइछंती। तांको बिना अनुमति रे तमे गोटे भी फूल छिड़ाई परिबो नाही। सामान्य पक्षी रही मते अटकाइबाकू दुस्साहस करूछ? आमे जानि छ मु किए? मु कल्पराजंकर पुत्री राजकुमारी कल्पना। मु काहाकू डरिनी। जहा मोर दरकार हुए मु ताहा हासिल करे। एणु भलो हम तमे मो कार्य रे बाधा सृष्टि करो नाही। राजकुमारी जेते थर से फूल छिड़ाइबाकू जानती, सुआटी तांको कार्य रे बाधा सृष्टि करुथाए। राजकुमारी विरक्त होई सुआटी को मारिबा पई सैन्य माननको आदेश दियंती। राजकुमारींकर आदेश मानि सैन्य माने सुआटी ऊपर को तीर चलाई नियंती। तीरटी जाई सुआर देहरे लागे। सुआटी तळे पड़ी जाए। किछि समय परे ऋषिवर
ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ଶୁଆଟି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଶୁଆ, ତମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଲା? କିଏ ସେ ଦୁଃସାହସୀ ତମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛି? ମତେ କୁହ, କିଏ ସେ? ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତମେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ ପରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଠାରୁ ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଏମାନେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଗୁରୁଦେବ। ଏତିକି କହି ସାରିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଆଟିର ପ୍ରାଣ ସେଇଠାରେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିର କ'ଣ ବା ଦୋଷ ଥିଲା? ଯିଏ ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ସିଏ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଇବ। ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ, ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ଋଷିବରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ନିଏ, ମୁଁ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା କି ଅତପତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ପାଉନାହିଁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ବହୁଦିନ ହେବ ଜଣେ ଋଷିବର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେ ଋଷି ନୁହେଁ ତ? ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଥରଟେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଋଷିବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଗଲେ। କିଏ ତମେ ପୁତ୍ର? ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ପରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ? କିପରି ସାହାଯ୍ୟ? ଋଷିବର ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଋଷିବର। ମୁଁ ଆପଣ ପାଳିଥିବା ପକ୍ଷୀର ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଋଷିବର। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ଋଷିବର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ଓ ଶିକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାନ୍ତି। ଶିକାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଖୁସିରେ ରାଜା ଶିକାରୀକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି।